آج تم وہ فیصلہ نہیں لیتے تو بھارت کے مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہوتی. نہ تم سیاسی لیڈر بنے، نہ تم کسی کو بننے دینا چاہتے ہو. تم یہی سمجھتے رہے کہ نہیں سیکولر. ارے کون سیکولر ہے بتا. ہمارے سامنے 14 کروڑ مسلمان ہیں. 14 ہیں نہیں، وہ ہیں 18 کروڑ. یہ 2-4 ہی کروڑ ہیں، بس 2-3 کروڑ جو انڈین مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے ہیں صرف اپنی لوکل اجتماعیت کی بنیاد پر کہ ہم ایم ایل اے جتا سکتے ہیں، ہم ایم پی جتا سکتے ہیں، تو ہم ہیں. کسی قوم کو اس کے بڑوں سے کاٹ کے رکھ دینا، اس کی سنہری تاریخ کو بھلا دینے کی کوشش کرنا، کیا اس قوم پر ظلم نہیں ہے؟ جبکہ مسلم قوم کے بڑوں کے پاس باقی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں بھی بہت بھاری موقف ہے، سٹینڈ ہے. AIMIM کے ادھیکش اسدالدین اویسی کا یہ بیان جس روز سامنے آیا، اسی روز شام ہوتے ہوتے انہی کی پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ مہاراشٹرا کے اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کا یہ ویڈیو سامنے آیا. याची संपूर्ण जबाबदारी जे आहे ते औरंगाबाद पोलिसांची आहे. आमच्या लोकांना तुम्ही बाहेर काढत असेल तर भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आहे त्यांनाही बाहेर काढा. म्हणजे हे रेल्वे स्टेशन त्यांची जागीर नाही आहे. तुम्ही असा पार्टिझन हे अप्रोच घेऊ शकत नाही की एका पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढणार आणि दुसऱ्या पार्टीच्या लोकांना तिथेच उभे राहून त्यांना जे घोषणा द्यायची ते देणार. मामला यूं था कि वंदे भारत ट्रेन जब मोदी सरकार ने जारी की तो औरंगाबाद में उसको पहुंचने का कुछ वक्त मुकर्रर किया गया था, जहां कुछ और लोग अपनी अपनी मफादात के लिए वहां पर पहुंचे उसके इस्तकबाल के लिए. वहीं पर इम्तियाज जलील जो असदुद्दीन ओवैसी ही की पार्टी से लोक सभा के सांसद हैं, इम्तियाज जलील, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके आदमियों के साथ धमकियां जारी है और उन्होंने बताया कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो ट्रेन में दाखिल होंगे और AIMIM के कार्यकर्ता अगरचे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, हमारी तारीफ करने आ रहे हैं, तभी भी उनको ट्रेन में आने की अनुमति इजाजत नहीं होगी. अब इस छोटी सी और खुली खुली मिसाल को सामने रखकर जरा आप सोचें कि क्या अगर सारे मुस्लिम उलमा, सारे धर्मगुरु मिलकर एक पार्टी का हिस्सा बन जाएं या असदुद्दीन ओवैसी का साथ देने लगें, तो क्या ये नौबत जो कार्यकर्ता के रूप में कुछ लोगों पर ये आफत आ रही है, क्या वो आफत सारी मुस्लिम कम्युनिटी पर नहीं आ जाएगी? याद रखिए, बयान करना आसान है, काम करना मुश्किल है. बातें आसान है, काम मुश्किल है. मुसलमानों की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था जमीयत उलमा हिंद, जिसने इस देश भारत की जिहाद आज़ादी में भी हिस्सा लिया और आज तक मुसलमानों के मामलात में हमेशा पेश दिखाई देती है. मुस्लिम कायदीन, उनके धर्म गुरु अपनी कौम को, उनके जवानों को भड़काते क्यों नहीं हैं, इश्तियाल क्यों नहीं दिलाते, जज्बाती नारे और बयानात से काम क्यों नहीं लेते? तो अब आइए उसी जमात जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष प्रेसिडेंट मौलाना महमूद असद मदनी की जुबानी. सब कुछ मुसलमानों का, मुस्लिम जमातों का, मुस्लिम शख्सियात का, MP MLA बनने का या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने का मुसलमान अक्सरियती इलाकों से. हालांकि मुसलमानों की अक्सरियत 2/3 रहती है गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में. अगर कोई जमात, कोई जमीयत, कोई लीडर, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई मदरसा, कोई आदमी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले लोगों की तरफ देखे और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को नज़रअंदाज करके पॉलिसी बनाता है, एक्शन प्लान बनाता है, एक्शन लेता है, तो वो बेईमान है, धोखेबाज है. पहले उनका मसला हल होगा. जिनका ईमान खतरे में है, जिनके आबरू खतरे में है. अगर मैं देवबंद में रहता हूँ, घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के सो जाऊँ तो आबरू का ख़तरा नहीं, चोरी का ख़तरा है. वो घर का दरवाज़ा बंद करके भी सोते हैं तो उनकी आबरू महफूज नहीं रहती. उनके बारे में सोचे बग़ैर कोई काम किया जाएगा, चाहे आप 70 पाकिस्तान बना लें, आप मुसलमानों के दुश्मन कहलाएंगे. बने हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया गया. आज भी लोग रहते यहाँ हैं, बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, वहां ले जाने की फिर कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को. मुझे ये बताया जाए कि
کنڑ بولنے والا جو مسلمان گاؤں دیہات میں پڑا ہے اس کے ریہیبلیٹیشن کا پلان مجھے بتایا جائے، پھر مجھ سے بات کری جائے۔ اور اگر اس کا پلان نہیں بن سکتا ہے تو دوسرا کوئی پلان انڈین مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ان کو نظر انداز کر کے انڈین مسلمز کے لیے کوئی پلان بنایا جائے گا، دھوکہ ہوگا وہ بس۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے سامنے 14 کروڑ مسلمان ہیں، 14 ہیں نہیں، وہ ہیں 18 کروڑ۔ یہ 2-4 ہی کروڑ ہیں، بس 2-3 کروڑ جو انڈین مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیو بن گئے ہیں، صرف اپنی لوکل اجتماعیت کی بنیاد پر کہ ہم ایم ایل اے جتا سکتے ہیں، ہم ایم پی جتا سکتے ہیں، تو ہم ہیں۔